स्वागत समस्त को। आज आम कान्हुपांकर आउ गोटे चर्चा जोटा कि तांकर 7 नंबर चर्चा बाट अगाड़ चर्चा। कान्हुपांकर 7 नंबर चर्चार ना कौन ना बाट अगाड़ चर्चा। ये बाट अगाड़ चर्चा को आज आम पढ़ा। बाट अगाड़ चर्चा तांकर पट्टमंजरी रागरे रचित। कान्हुपांकर बाट अगाड़ चर्चा कौ रागरे रचित ना पट्टमंजरी रागरे रचित। ठीक अच्छे। এই बाट अगाड़ चर्चार प्रथम पद कौन रही ना आलिए कालिए बाट रुंधेला ता देखी कान्हू विमन उएला। अर्थात आलिए कालिए बाम नाड़ी दक्षिण नाड़ी बा इड़ा पिंगला। अर्थात साधक माने बा सिद्धचार्य माने तांकर प्रधान लक्ष्य होउची महासुख प्राप्ति। ये महासुख प्राप्ति निमित्त से माने आम शरीरस्थ जो 72,000 नाड़ी मध्यरु 3टी नाड़ी को उपयोग करती। सेगुड़ा कौन ना इला पिंगला आउ जोटा रहा सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी बा ताकू कहा जाए अवधूतिका नाड़ी। तेणु एमाने महासुखपुर रे प्रवेश करिबा निमित्त अवधूति मार्ग बा मध्यम नाड़ी जोटा सुषुम्ना नाड़ी को उपयोग करुचंती। तेणु एठी जे कहागला ना आलिए कालिए बाट रुंधेला अर्थात बाम नाड़ी दक्षिण नाड़ी बा इड़ा पिंगला मार्गरे प्राणवायु जोटा कि श्वास प्रश्वास रूपे प्रभावित होई अवधूति बा ताकू आमे सुषुम्ना नाड़ी कहि परिबा। सुषुम्ना नाड़ी माध्यम रे बा सुषुम्ना नाड़ी मार्ग देई प्रवेश करि पारु नाही। रुंधेला आलिए कालिए से जे प्राणवायुटा अवधूति मार्ग देई महासुख चक्र को जाई पारु नाही, सेठी अवरोध होउची रुंधेला। ताहले कौन होउची ना जेहेतु प्राणवायु सेठी जाई पारु नाही महासुख चक्र रे ता देखी कान्हू विमन होइला। सेटा को देखी बा सेटा को अनुभव करी कान्हुपा विमन विमन शब्दर अर्थ होउची दुखित दुखित हेले। कान्हुपांकर द्वितीय नंबर पदटी रोची कौन ना कान्हू काई गई करिबो निवास। कान्हू काई गई करिबो निवास जमन गौर सो उआस। कान्हू अर्थात यार गुह्य अर्थ कौन ना कान्हू काहीं गई करिबो निवास। कान्हू अन्यत्र केउंटाकू जाई करिवे निवास करिवे तांकर तो अधिष्ठित स्थान से खोजी पाइचंती। कोउटी ना कान्हुपा अत्यंत दुखित होइचंती। से कहउचंती आ कोउटी को जाई मो बसवास करिवे। निज अंतर मध्य से महासुख संधान बा परम आनंदर स्थान पाई पारिचंती। तेणु जेहेतु बाट बा आलिए कालिए जे बाट रुंध होइची रध होइची से महासुख चक्र को जाई पारु नांती। तेणु से कहउचंती कौन ना कान्हू काई गई करिबो निवास। ताले कान्हू आउ कोउटी को जाई करिवे निवास। से तो से महासुख चक्र को जाई पारु नांती, ताले से करिवे निवास केउंठाकू। तेणु को तापर पदरे कहउचंती ना जमन गौर सो उआस। जमन जाहार मन गौर अर्थात गोचर अर्थात जेउ जोगी माने तांकर मनंद्रिय बा मन बाह्य जगतर सुखमय स्थान अन्वेषण करती से माने उदास रुहंती। किंतु कान्हुपा से तांकर अंतरर अधिष्ठित स्थान खोजी पारिचंती जोटा कि तांकर स्थान केउटी ना महासुख चक्र बा महासुख प्राप्ति निमंत जो सहज आनंद प्राप्ति जोठी हुए सेठी तांकर वासस्थान। ठीक अच्छे। तापर नंबर पद रहुची कौन ना तेतिनी तेतिनी तिनी हो भिन्ना भणई कान्हू भव परिचिन्ना। तेतिनी तेतिनी अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल बा ताकू आमे कहिबा इडा ताकू आमे तीन तीन स्वर्ग मर्त्य पाताल काया बाक चित्त जग जगिनी तंत्र तुम कौन से भी तीनटा को नहीं पार आली काली अवधूति। तेणु ये जे कहुई तेतिनी तेतिनी तिनी हो भिन्ना भणई कान्हू भव परिचिन्ना। अर्थात कान्हुपा कहउचंती सेमानंको निकटरे स्वर्ग मर्त्य पाताल तेतिनी तेतिनी
ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ବା କାୟା ବାକ୍ ଚିତ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ କାହ୍ନୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏହି ଭବ ବନ୍ଧନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ସାଧକ ଏହି ଭେଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଉପରେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ବିଳାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତେତିନି ତିନିହ ଭିନ୍ନା ଭଣଇ କାହ୍ନୁ ଭବ ପରିଚିନ୍ନା। କାହ୍ନୁ କହୁଛନ୍ତି ଭବ ପରିଚିନ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଉପରେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ବିଳାସ ଭବ ପରିଚିନ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପର ପଦଟାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜେଜେ ଆଇଲା ତେତେ ଗେଲା ଅବଣା ଗବଣେ କାହ୍ନୁ ବିମନ ଓଇଲା। ଜେଜେ ଆଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଜେଜେ ଆଇଲା ଶବ୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଯାହା ଯାହା ଆସିଲା ତେତେ ତାହା ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆସିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆସିଲା, ଜେଜେ ଆଇଲା ତେତେ ଗେଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା। ଅବଣା ଗବଣେ କାହ୍ନୁ ବିମନ ହୋଇଲା। ଅବଣା ଗବଣା ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅବଣା ଗବଣେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଆସିବା ଯିବା ପ୍ରାଣବାୟୁର ଆସିବା ଯିବା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ପରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ। ଏଇ ପ୍ରାଣବାୟୁର ଯିବା ଆସିବା ଦେଖି କାହ୍ନୁପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପର ନମ୍ବର ପଦ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନା ହେରି ସେ କାହ୍ନୁ ନିଅଡ଼ ଜିନଉର ବଟଟଇ ଭଣଇ କାହ୍ନୁ ମ ହିଓଇ ନ ପଇସଇ। ହେରି ସେ କାହ୍ନୁ ଜିନଉର ଭଟଟଇ। ଜିନଉର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି ଜିନପୁର, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ଜିନପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ମହାସୁଖପୁର ଜିନପୁର। ମହାସୁଖପୁର କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଆମ ମସ୍ତକ ସ୍ଥିତ ମହାସୁଖ ଚକ୍ରରେ ମହାସୁଖପୁର ବା ଜିନପୁର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହ୍ନୁପା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନା କାହ୍ନୁପା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେରି ସେ କାହ୍ନି ନିଅଡ଼ି ଜିନଉର ପଟଟଇ। କାହ୍ନୁପା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦମୟ ମହାସୁଖ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧକର ଅତି ନିକଟରେ। ଭଣଇ କାହ୍ନୁ ମୋ ହିଓଇ ନ ପଇସହି। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ମହାସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଚିତ୍ତରେ ମୋହିତ ହେତୁ ସେ ପୁରକୁ, ସେ ମହା ଆନନ୍ଦ ବା ମହାସୁଖ ପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଣଇ କାହ୍ନୁ ମୋ ହିଓଇ ନ ପଇସଇ। ସେ ତାକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅବିଦ୍ୟା ଚିତ୍ତରେ ମୋହିତ ହେବାରୁ କାହ୍ନୁପା ସେ ଜିନପୁର ବା ମହାସୁଖପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ଚର୍ଯା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୀତିକା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତିକାର ନାଁ କ'ଣ ନା 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।